196 contractual workers at BSNL have been denied their salaries from January 2019, a total of 6 months. With these workers working under 4 different contractors on contract basis, Porvorim MLA Rohan Conte has demanded the government to pay their salaries and to ensure that job security is provided. Speaker sir, under the rules of procedure and conduct of business of Legislative Assembly, the following urgent issue is placed below during the 0-hour mention. Fear and anxiety in the minds of around 196 contract workmen of BSNL who have not been paid their wages by the contractors of BSNL from January 2019 till date. BSNL is their principal employer. The contract workmen who are goons have been following with the concerned department making their representation but in vain. The future of this contract workmen is insecure. The action government proposes to take in this matter. Speaker sir, जवळ 196 गोंयकार 4 कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर काम करतात. जय BSNL स्वतः मिस्टर रंजुमन VV प्रोप्रायटर RR बिल्डर्स, शिवम कन्स्ट्रक्शन टेलिकम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एक कॉन्ट्रॅक्टर BSNLचो आणि शशीधरन AK प्रोप्रायटर मेरिट कन्स्ट्रक्शन वो आणि एक कॉन्ट्रॅक्टर BSNLचो. आता BSNL इज द प्रिन्सिपल एम्प्लॉई आणि हातून स्पीकर सर हे आमचे गोंयकार लोक जे आसा दे बेसिकली बीन वर्किंग इन BSNL for quite some time and तांचे काम whether it is cabling, whether it is overhead line works, whether it is installation and maintenance of transmission system, transmission tower erection, tower maintenance work, operation of engine alteration works, installation of maintenance of BTS equipment, maintenance of battery and power plant, jointer, linesmen, sweeper, data operators, तरेतरेच्या कॅटेगरीन अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड आणि स्किल्ड वर्करच्या कॅटेगरीन हे लोक आसात. स्पीकर सर जानेवारी 2019 ते जून 2019 पर्यंत जरी तांणी काम केले तांकां तांच्या कॉन्ट्रॅक्टर जे 4 नेमले तातूंत BSNL स्वता जो प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर आसा तोय एम्प्लॉय कॉन्ट्रॅक्टर नसा तांणी ताका पगार दिल्लो ना. जेन्ना तांकां पगार मेळना स्पीकर सर एज अ लेबर मिनिस्टर देन कॉम्रेड आमचो क्रिस्टोफर फॉन्सेका ताजे युनियनाचो पार्ट तो हू इज बीन रिप्रेझेंटींग दीस इशू कंटिन्युअसली. We called the regional labor office from Vasco under which this issue comes कित्याक वो directly center issue आसल्यान state issue handle करूंक शकना म्हणून तांचे कडेन तांकां आपोवन कॉम्रेड क्रिस्टोफराक आपोवन वो इशू रिजॉल्व करपाक घेतलो. वो विशय तांणी घेवन एक रोखडोच आमी सेटल करून तांकां पयशे दिवपाचें थारायलें. आतां श्रावण म्हयनो सुरू जालो स्पीकर सर, चवथ येतली, दिवाळी येतली, क्रिसमस येतलो, 6 म्हयने काम केल्ले तांकां पगार मेळिल्ले ना. BSNL is the contract main principal employer आणि जेन्ना स्पीकर सर तांकां जेन्ना पगार कॉन्ट्रॅक्टर दिना तेन्ना there is a provision in the section 21 subclause 4 of the contract labor regulations and abolition act 1970 where contractor समज फेल जालो जाल्यार प्रिन्सिपल कॉन्ट्रॅक्टरान पयशे दिवचे आणि ते पयशे प्रिन्सिपल कॉन्ट्रॅक्टरान तांच्या कडल्यान मागीर डिडक्ट करचे कॉन्ट्रॅक्टरान. हो कायदा प्रमाणे आसा. म्हजी एक मागणी आसा स्पीकर सर, कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेका एज अ पार्ट ऑफ द युनियन हेज बीन टेकिंग दीस. वी गॉट अ व्हेरी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स फ्रॉम द वास्को ऑफिस ऑल्सो, बट द इशू नीड्स टू बी रिझॉल्व. दे नीड टू बी पेड अँड दे नीड टू फील सेक्युअर. हे जवळ 196 जे गोंयकार कामाक आसा तांची काळजी घेवपाक ऑनरेबल सीएमाक विनंती आसा की तांणी दिल्ली उलोवन कोणा कडेन जाय ते उलोवन BSNL कित्याक थंयचो मंत्री आसा Ravishankar Prasad. Again, they all are the same government. So I think you need to resolve this issue in the interest of our goons who have not been paid salary for the last 6 months. Neither is their future secure. Speaker sir, honorable memberan जो विषय मांडला तो विषय माझ्या कडे आयिल्लो. विषय सिरियस आसा. हांव तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे हांव सेंट्रल लेबर कमिशन तांकां फुडल्या विकान आफोवन घेता आनी हांव दिल्ली ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलोवन हो विशय जाता तितको बेगीन रिजॉल्व करता. ताजे कडेन ऑलरेडी मिटींग घेतिल्ली आमी. तो वास्को फेलो मातशें ऑलरेडी रिटर्न टू द सेंटर. इफ यू कॅन जस्ट कॉल फॉर द डिटेल्स अँड टॉक टू रविशंकर प्रसाद, आय थिंक द इशू कॅन बी रिजॉल्व इमिजिएटली. ताका नापोवपाची गरजच ना. मातशें बेगीन करून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन